Badimba TV, une chaîne des voix. Badimba TV, de l'information générale. Badimba TV, notre devoir, vous satisfaire. Badimba TV, une chaîne de divertissement, de culture, d'éducation, mais aussi de religion. Badimba TV, par vous et pour vous. Badimba TV, la chaîne leader du Birassou. Badimba TV, merci de nous faire confiance. Sio meta amamme seni ay mo be sirin jam kulen sindi jam ko mu yen sindi jam wolon jona koti mu formo yatnante darata ndo xanmo mun sababu yatni ila kayro kada mun na sababu lola ko wete mu kasana indela da sabo asunda da fonna mu yatna wala muhammad la wulu atembita bi runa fi be nyaaja munna mbakira la wulu la pour ka kidiman xan bon kono fan nyondol iman so nyinna e ko kila make ala sayabul make ka moludo ke ka moga kila make ala sayabul make adun kila sallallahu alaihi wasallam akala wulu ka kidiman dile kenyalla ala batolla kan no kila aka tenan sunne aka rami soso ya ñinin ka kaye ko monan nay ka arami sotu ko arami salu jumo soto wolu ne ka jonna ma baro ta ka tandi alala ko sabu kamala ni baro tan la alal lumminna ak hamminna wolu ya tar sundi tena monan ne ka son ako tenel lu awdu ta tenel lonna wala na ka tenel so pour ka la wudo kidi mandi iko kila ma fo fenne ko bidalti ko ko dol di dino kon adun kullu bid'atin dalala ko ko da fil bante yalo adun ko fil la dalalati finna ko kunna ni fil bante yalo abela wana dimbalo ko barkira hadiso na dala ko mun ka ko man sanna sunnatan hasana falahu ajruhu wa ajru man fa'ala bihi mom wonne sila kendo wala nyin dino kono abu barajo sotulal adu muli barata o ko kendo fanno fanan bo barajo sotulal ko la barajo te fen nasin la barajo kon ñamara ñi mo ko kendo ti ka ben kela na fulo bondi ka fenta be mo mun do mala ka ben ka ala ko mo fo mole ka kila la wulo fo mole ka kila la waro fo mole sallallahu alaihi wasallam ko mo sunna kendo ndi ko mo sidol te sila kendo lo mo yalon ko lon na ya wala kon tana to de bid'ante ko mu yalon ka manki kila yala wonten ka holo bid'ante warra kila ma monke qur'ano ka fra nyoma kila ko sunnata hasana lo sila kendolo ku kendolo kila man qur'ano ka nyomma amma mo kili yaman ka nyomma sayabo ni damon wali tajere kan na wali tajere pour ka nyomma parce que mo no ko kila maki bar ni maga kol mum be kere kula bina dum na qur'ano kono parce que ajira ko marakatul yamama kelo mun kedano yamama e musela madul kazzabu wan ba fan ya rafola ba ya fadame ko fazol mul yaare qur'ano tanke so ko jamalle fadaje Umar ñol naataaje ko ni man qur'ano Umar ko Abubakar ni man qur'ano kafu ñom ngata nya min de ko wajul talatal abdul kanta ko dundi qur'ano kon o sabu kamale qur'ano ta kafu ñom ma faafta dan del man del ma tan kan nimba karan nan ka jikale nya yele nya karam na tan kare mo kutamma a nyaami ru kutamma atenna fala kono sunna hasanal ka lo fanan ka kila ko mo mo sunna hasanal sa de kila sallallahu alaihi wasallam pour ko telmine mbate la sikeno do komi suwo kuta nyakila la wulu wala fo anaye realisation mun ke dino kon ko dino nyum futa tantel maka wokele ko lan kon mole musol nyini lumme fo ne yaram musol tula rando kata yera dimbal bi yaram musol tu makka yera dimbal be tuje ka bay kata pour ka dino londi ko dino futa tantel maten ala dum ko mole qur'ano kono yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard fon bebe san kono anim banko kan ibe ka subhanallah kala to ala to sen yandire al malik man solo mati maralla man solo al qudus man solo be sen yare al aziz
man sa sempentuno al hakim adun kirito ben la man solo huwa allazi ataman so mu yalon ko basa ay wilindiroke basa fil ummiina ay wilindiroke kum fiul ko non arabol de kitabu temul bulu ay wilindiroke ko rasulan ila real mola wala muhammad sallallahu alaihi wasallam kake mundi ustazan mualliman mudarrisan kake ustazo di kake lo karan di ladi adele boni kum fi yakon il ummiina rasulan amman ka arabol dam mon ko kanan ka il ummiina rasulan wa yuallimuhum alkitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikmah atazkiya wa yuzakkihim ke seneyandi senandiri maalo wolon ke sonde meta ka ku ka hasiriya bondi je kanyon konnante ya bondi je ka wuli ya bondi je do ka nafiki ya bondi je sonde me nyin ka ku wa seniya ka ku munna ala nyasi lawani nyon kano wa yuzakkihim parce que kila sallallahu alaihi wasallam ko inna fil jasadi mudgha ija salahat salaha sairul jasad wa ija fasada sairul jasad ala wa hiya al qalb ako sonde be hada madiu jaato kono subkunturo na betiya bala jaato be ka betiya barnama betiya dora ka balo be affecté balo be ka tolle wala mundi wala si soti hada madiu na cœur ila sonde me jam mun ka kolta fundi na man senya har badi una baro mun ka betiano ni man senya ila salo mun ka mutanno ni man senya ila kute betiya ida jam mo ko ndam man bijan hasidi adam man bijan fente betiala kan don hasidiya jama tere ka sabati jam wolo mun di ha mun hasidiya nya kayro mun je musa bulu ndemal la musa o kayro sodo ndam man nyandro kayro sodo hasidiya e fulal nya musa ja etazolo barinde fana hani may tazolo musa lo etage do ay nyaabole adiya tanni barim fana na bla nyokala mum biye nya xammi nya sanze musa wakil ni mare faaye wolono mfane wakilo le nya fenge fom fana se andir bundin don o hasidi abeti ada o bu development nyaado talo bar hasidi alo mun musa etage mum la manya na soto itelo nyima fa manya na soto ara mu yala talaro kabir hada madi na formation timata ba ma kono jannabi na duniya kono alay malaiko ki aka kunan ta safe ni hada madi we umurhi abesi yo nan kam balu la duniya kono sanji lulomba sanji kilinomba sanji tannanomba sanji kemelo ta safe wa rizqihi ala har jo safe abe kala keme sodolat diba abe kala wili sodolat abe kala millionnaire wala abe kala milliardaire ta safe ala kay ko taw safe wa amalihi anim barani ma bol kala abe kala ustaz wal tiba abe kala professeur wal tiba abe kala imam wal tiba abe kala karalla tiba tayro abe kala munise tiba taya safi abe do ko mun kala duniya ko wa sa'idun am saqiyun abe kala kunna diyo to wara kunna ko tayo safi min kuna no ale o safel ale mo abe sanjo mo balwa duniya ko na da safel ala harjo ale safi abe baro mun kala abe kala fonction mun do kula duniya ko na ala asafe abe gara kunna diyo to wara kunna ko wala asafe sai ni tana to hadama dum jakata nyambi te ko de kala italo nyimati ala talaro ko hadama dum na jam fen kilin ka sabati je way mul badan lolo hasidiya wolo moy kayro mun sota manya na soto adu ala yo kayro tara adiya mari ite ko ata soto ala kila sallallahu alaihi wasallam mako iyakum wal hasada iyakum nana wolo izaru al fata ala tuye wal hasada al hasidiyatu je fa innal hasada hasidiya mun jeten wolo moy kayro mun soto itam man la fo soto amanya na soto ya ko anka fa innal hasada hasidiya mun jeten ya qulul hasanati aka hada madina barakendol be do mole kama ta kulun nar komin dimbaka do moro ke nyami hata bani do kun do dum dimbaka na ka do nyami faya ba e kadara sallale ibe sunna ibe jakko bondira ibe badi ya chokila i hasidi abe siso kono jaw hasidi abe lo barakendol be do maka ibe futal alama ni fende futal je atelon ku folo do mum yalo junubi ku folo mum barata saw kono atelon junubi ku folo fana mum barata banko kam hasidi ya wala yemma fama si duniya kono jam demba adam setano ya hasidi ya ka marsa pour ka gon har jano kon para fana na problème o sodo
hasidiya wala ketan bemba adama dim kolol tema kabana da duniya kono habil anin kabil fabi kaka kun salle wulu kene musu sai pour le jam fanyonna wieda fa ita kun sanyo te bole nyinen na wieda fa anta kun sanyo te bole nyinen sai ta ko nta ko hani nta kun sanyo le nyaada ben kun sanyo le fudula ida fa ne kun sanyo fudu nyin kama fudu wata jam fano nyami man so wala sai pare ta nyin kama hasidiya adu ala le ko nyam sai mo so wala doro ala tararo le ita kun sanyo anyada keda nyaayen ni nyam nta tamod ita kun sanyo keda nyaayen ni nyam ita bota sai ala tararo loti nta benda mo be nyaso ala tararo la rek bare ko akode keda khabil nin khabil idum dañon na ka fu ñofa fasba minan nadimin kana tala ban nimisola afara bi duna yangan kato kon hasidi ali usa ate kam modun di problème wol kon ala ko ni qur'ano kon wala kun fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir abal yin nabi mo baado kila muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun daji kol hasanatun mulbe ni ñaare mom mo ne lafte gagné iji koy mol ñaabo ediya ale ediya kila jikol ñinin kay barol le yol momo say nina kila ala kol dante ala wurwol njarbe mo taalo kono kam fansi la fanda daji kanyim malla ñam fanja fandi kol la mum bina kala ni problème mo dunya anil dakir salo musa ya fujan kila ala kol ay mum folo combattre kala do wolon salo di dinoti imam ya gonda fa gonda buniyal islam ala kamsin dino be lor tunkul leka ashhadatu an la ilaha illa allah la profession de la foi wolo ashhada ko mo ka seriya ko man sama so do ala kila atalon da so dare mun kinan del ka ala atombo akay mustafa so andi jon ka kinan del kal muqtar nya so wala folo wolo bunda folo tungu folo ha way qamati sola no wara je ka salo londi salo bunda balti dino kono biddino len tun kullu ila sallallahu alaihi wasallam ka ta ta fule ke dino kay man so am dinni mesol fu danda kan ka bun ka baram bar kabira bota ta ke lodo ke do na re kam fo ohud so ko da nin ko meduna ko na kono fanda bota badirto ma ba nim bota ohud to mita sotul mita khazatul ahzab kazatul azab ye kelom to le kay kazatul azab wolo gandak kelo kafirul makka kafirul arab bo kafirul bele kafuta nyom men yele hujuri kafuta nyom mun dara mo wil tanni fula kada kila na mo sapin kan ka fuke be fa ke tutu kila na mo wil fula lo nasiya o dile mo wil kilindi o di fana comme wadana ko lo ko ko nyamni nafiki baye kam tola abdullah ibn ubay ibn salul anin kila ra ko kene kunto sa fendi je boyni kafirul kanyonje ako kila ko kabde mo likili conseil consultatif wala kam momo nyinin kayla idela nde nyine ko nyatu makka kono kabri ko nyatu makka kono nde wol ko ha wol betiyata ifandi nar hamza ko nyafunti makka bandara yowol ko momo fa ndefana be murwol aya ko di ka kila na mol to kenoto ani mo keme fula mo tan kono de keda mo keme saba boda mo wil kilin ano mo keme saba be sey dañon e mo kero keme woro la tuje to kila ni bida mo wo fula ben do ko di kelo ate abdullah ibn ubay ibn salul ate kalo ni jumo salta wara jamu ko na ko nyin ke mun kadi amali ta ka fon fende foto nyalo ala kan akam fale soal bari lima taquluna ma la tafalun aka mum faane do nam ba sonde be ko bani mbolo bismiya ko na jawatan ika fu fe newndo ike fanke moy ko yakal do warala ko diate ibe mo hasidi ala mun parce que ale talaro ke lay bandi ale ke mun di doron so wala ale do ke mun di so wala ila da ha bolto iba ila defan na kayrol be lafan na bari konnante ya be fambatan le sonde be ko konnante ya be la barra warra budo kele la be sasa itelo konnanti yaate fentarara indola kayro ika kaful abu tammam lonna la ko iza arada allah nasra fadilatin tuyat ataha laha lisana hasudin alay kayro mun kede wieda fa